human kita human human kita nga ana-ana kang Jesucristo. Gawas nun na kita sa tanang mata nga sala. Dili pud pasabot nga kanabitang dili na ta makasala. But naa na tay boundaries, makaset na tag boundaries ug makabalo na pud ta kung unsa ang atong buhaton if ever nakasala ta batok diha kaniya, no? Kay human kita mahiusa kang Jesucristo, gigamhan na kita sa Espiritu Santo nga naghatag og kinabuhi. Busa luwas na kita gikan sa sala ug kamatayon nga nagagahom kanato. Kabalo man jud kano masukad atong nakasala ta. Ang tawo nahimulag diha sa pagbuhi nga Dios, which is makita sa Romans 8:38. Ang mga pagbasa man dito. Aware na ta kitang tanan kay kabalo ko dili na pud bag-o sa ato ang kita sukad nga nakasala kita